Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li min ladunka 'ilman ladunniyan wa asrarun rabbaniyatan wa nuran samawiyyan wa nadhran ilahiyyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlika wa quwwatina ila quwwatika wa min 'ilmina ila 'ilmika wa min iradatina ila iradatika wa a'udzu bika an aqula dzura wa asyhadu dzura wa akuna bika madhura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diyaqil akhyar miftahul babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih ila hadratil mustafa sayyidina maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin anbiya wa syuhada'i sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikati muqarrabin khususan muallif hadal kitab wa nasrami wa amun ala hadal kitab ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Jumat pagi kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kula kali panjenengan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini tasik diberikan kesempatan kalian Allah SWT, kenikmatan secara lahir dan batin, khususnya adalah kenikmatan berupa iman dan Islam. Muga-muga rojab kula kali panjenengan iki rojab yang penuh barokah, dan semoga kula kali panjenengan masih diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kemarin karena kula nyuwun ngapunten kula supe saestu padahal pun diparingi jadwal kalian Gus Anwar. Karena supe gimana nyantai lagu diteleponi kula pas kula saestu belum ngapunten kula supe. Terus kula singen pun nyuwun, kula niku jatahe nggih kantosi Buyah pakdanipun Gusudin. Cuman karena keistimewaannya zuriyahnya almarhum Buyah Sudi itu banyak dan alim-alim, sehingga mboten saged kula setelah Masudin kula niku mboten saged karena antrine kathah. Terus malih diacak ngoten. Malih kula mboten saged niteni, kula lali. Mboten saged niteni, malih telat gitu. Kula saestu ngapunten. Para jamaah yang dirahmati, terakhir kita ngaos niku bahas kelanjutan bab tentang berdiri di dalam sholat. Berdiri niki menjadi rukun fiqhi. Terakhir pun kula terangkan wong tiyang sembahyang niku nggih rukune kudu ngadeg. Sehingga mboten pareng lek kula kali panjenengan ten langgar dan musala itu bisa mlaku tanpa dibopong, tanpa numpak kursi roda, gak numpak ambulan. Kok moro-moro berangkat ten masjid musala, lah kok ternyata di kono ono kursi, salat zuhur jamaah, salat asar jamaah, lah kok nganggo lungguh dari kursi. Niku mboten pareng. Napa sebab kula kali panjenengan lek berangkat musala dan langgar itu dengan berjalan mampu, berarti diasumsikan sholat niku mampu. Waduh untuk linu didik wong entas kumbahan ae mampu. Marung nagih utang nang tanggane mampu ambek mlaku, katene sembayang katene lungguh. Utawa gak gelem ngadeg. Lah niku mboten pareng. Ngertos belum? Lah, tapi niki dalam hal wajib. Tapi berbeda ketika jenengan sholat sunnah. Lek sholat sunnah mboten nopo.
mboten menjadi kewajiban, dadi sing wajib ngadeg ya itu di dalam sholat wajib 5 waktu wajib niku kudu ngadeg lek mampu ngadeg, baru lek mboten mampu ngadeg lungguh, baru lek mboten mampu lungguh tidur miring, baru yang mboten saged tidur miring tidur terlentang, baru kalau tidak bisa tidur terlentang nggih gawe kedipan mripat, kedipan mripat gak iso nggih gawe ati gak iso nggih jenengan wis dikubur alias wis mati kan nggih. Lah tapi berbeda dengan sholat sunnah. Lek sholat sunnah niku jenengan tidak diwajibkan berdiri. Sehingga kayak wonten iki kula mlampah niki dingin manten-manten kula sholat duha. Nggih, mriki lungguh mboten napa. Sholat duha lungguh mboten napa. Tapi pahalane kalau separuh. Ngoten lho. Mboten napa kok. Pahalane kalau separuh. Nah, niki lho rahmate agama Islam kados ngeten niki. Sehingga mboten wonten sebenarnya alasan untuk kula kali panjenengan gara-gara niku sikil akhire gak gelem nyembah nang pangeran. Ngoten. Contoh, mantu niki kula kali panjenengan iki kepanggih kalian bulan Ramadan. Tarawih 20 rakaat sik ketambah witir 3 rakaat. Lah kok moro-moro jenengan jenenge tiyang, malah ngono rodok linu sikile utawa cok kesel. Mboten napa panjenengan salat tarawih kalian lungguh. Nggih lungguh mawon. Duduk yang terbaik untuk melakukan ibadah adalah dengan cara duduk napa iftirashi. Napa duduk iftirashi niku? Duduk napa yang tasyahud awal niku lho. Tasyahud awal lan niku iftirashi. Kalau duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir niku duduk tawarruk. Jadi dianjurkan kalau jenengan katene salat dengan pakai cara lungguh, maka duduknya adalah duduk iftirashi. Napa pareng sila? Mboten napa sila. Cuman yang afdol niku iftirashi. Sebab duduk iftirashi itu salah satu duduknya orang ibadah ya, caranya iftirashi. Nah, sehingga mboten napa mangke Ramadan jenengan katene waduh daripada mboten ngelampahi salat tarawih nggih gara-gara linu luwih apik lungguh. Dadi tarawih mboten tapi lek jenengan mampu untuk ngadeg ya tetep salat tarawih kudu kersane pahalane sempurna oleh 100%. Lek gak mampu nggih lungguh. Lek arep menapa mesti ngadeg mampu tapi kok nglakoni sunah, salat sunah kok lungguh, pahalane kalau separuh. Napa bareng salat sunah kali turu miring bareng. Tapi pahalane kali seprapat. Niki lek sunah mboten napa, tapi lek wajib mboten bareng. Lek wajib jenengan sing mampu ngadeg kudu ngadeg. Niki mboten bareng ditawar wajib. Lek sunah mboten napa. Pun paham niki nggih sing berdiri tambahan iki. Nah, lajeng yang menjadi poin berikutnya di dalam rincian dan runtutan sholat yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut di atas ya, hukum sholat, karena di dalam sholat itu kan wonten rukun ya, rukun dibagi menjadi 3, rukun qalbi alias niat di dalam hati ketika bersamaan dengan mengerjakan ibadah sholat pertama kali sing napa niku takbiratul ihram. Wonten rukun fi'li seperti gerakan-gerakan sholat seperti tadi berdiri, rukuk, sujud niku rukun fi'li. Wonten rukun qauli. Rukun qauli nggih rukun ucapan. Nek di sepanjang di dalam sholat niku wonten gangsal. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat.
tahiyat, ya. Yang keempat membaca sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Yang kelima assalamualaikum atau salam yang pertama. Namun limunnya itu diantaranya di dalam sholat hukum-hukum. Mantun wonten napa sunnah, wonten sunnah apa kan? Sunnah apa itu napa? Sesuatu yang sebaiknya dikerjakan, jika tidak dikerjakan maka dianjurkan atau disunnahkan untuk mengerjakan mengerjakan sujud sahwi. Nah, kemudian yang berikutnya wonten sunnah hayat. Sunnah hayat niki nggih sesuatu yang sebaiknya dikerjakan, namun apabila tidak dikerjakan atau lupa dikerjakan maka tidak disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Lah setelah berdiri yang kemudian hukumnya adalah hukumnya rukun fi'li, kemudian apa? Membaca doa iftitah. Lah niki hukumnya sunnah hayat dilakoni yo apik, gak dilakoni gak perlu ganti apik sujud sahwi. Nah, doa iftitah sing pundi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu sampai mantul. Dan itu doa iftitah. Mantul-mantul yang berikutnya adalah membaca ta'awud. Membaca ta'awud. Membaca ta'awud ini apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki sunnah tapi kula ngapunten, kula niki ikhtiar sebisa mungkin kula kali panjenengan setiap maca utawa setiap katene maca ayat Al-Qur'an niku kedah maca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab napa? Kula wonten Al-Qur'an niku diterangkan orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dari setiap melakukan bacaan ayat Al-Qur'an niku. Nah, niku disunnahno kengken maca napa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, jadi kula nggih salat sadurunge Fatihah kula tambah sadurunge bismillahirrahmanirrahim kula mas a'udzu billahi minasyaitonir. Saat derenge surat pendek ya dereng maca bismillah iki kula baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim tapi lirih mboten banter-banter. Karena itu sunnah. Yang berikutnya adalah membaca Fatihah. Niki wae kula terlambat kupadah dan iki pun jam 6 wis 10 menit nih. Kula niki dolen sebab ganggu jenengan berangkat kerja. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya ya, paling panjang umur berpaling keterangan yang lebih detail, lebih detail. Yang berikutnya adalah membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah niki hukumnya napa? Rukun qauli. Lah baca surat Fatihah niku kudu ndamel bismillah. Karena mazhab ingkang kula anut kalih panjenengan iki meyakini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini menjadi bagian dari suratul Fatihah. Tapi Imam Syafi'i niku ngonten sehingga ketika tidak membaca surah bismillahirrahmanirrahim di saat membaca suratul Fatihah nggih mboten sah maliyan. Kalau kula kali panjenengan meyakini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian dari suratul Fatihah. Wonten. Lah cara bacane ya napa? Nggih banter. Nggih. Sebab wonten dasar kata nggih di dalam dalil-dalil amalia al-hamdul ulama niku Kanjeng Nabi nggih wonten dasar Kanjeng Nabi niku setiap maos suratul Fatihah lek maca bismillah niku jahar. Terus kalau ada kelompok yang membacanya lirih, nggih mboten napa silahkan enggak ada dasar piyambak. Tapi kula kali panjenengan ampun sampai maca lirih ketika mau suratul Fatihah di salat-salat yang memang diharuskan untuk bacaannya jahar atau jelas, seperti salat subuh, salat
maghrib lan salat isya. Kudu dibaca. Semisal jenengan kok makmum kali tiyang sing jenengan boten ngiyakini bahwasanya imam itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka jenengan dianggap batal sembayangi, batal jamaah. Jenengan jadi makmum, biasa nih katanya maca suratul Fatihah itu mesti ngawali dengan membaca bismillah. Kok ternyata imamnya itu ketika ngimami ya langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lanjutnya kan boten yakin kalian imam itu maca surat maca bismillah, maka pedot jamaah jenengan kali imam niku. Sebab makmum wis gak percaya nang imam. Boten sah kalau diterusno. Kecuali jenengan meyakini, kula yakin sang imam maca bismillah tapi bacaannya lirih. Jadi kalem-kalem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, maka sah salatnya. Nggih. Pun niki waktune ampun tuh lu terlambat wadah nih. Mungkin belum malah dolim siji gara-gara terlambat, dolim kedua gara-gara kemoloren, malah dosa kathah kula. Cuman karena niki kula pikir kesempatan yang saya kula nitip wong niki ad-dinun nasihat. Jadi karakternya agama itu adalah saling menasehati. Muga-muga nggih kula nasihati awak kula piyambak, awak kula piyambak menasehati. Kula nyanjani awak kula piyambak. Para jamaah wonten hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Abi Mas'ud berarti dia duwe anak jenenge Mas'ud ya, terus tiyang Arab niku lek nyeluk niku koyo kula niki enggak ada anak namanya Hasan, Husain kali Ali. Kula mbajeng Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Ali. Lah kula niki lek di Arab niku nek ditimbali Abi Hasan utawa Abi Husain, Abi Ali. Niku sebagai bentuk penghormatan. Anak niku nggawa kehormatan, kemuliaan marang wong tuane. Makane ngati-ngati estu dalam mendidik anak. Karena jangan-jangan rezekine wong tua itu katut saka rezekine anak. Nanti ampun kasar-kasar ten anak niku. Terus ampun dolim-dolim ten anak niku. Lah salah satu bentuk ya, kedoliman kita sebagai orang tua terhadap anak adalah tidak mendidik anak, tidak mendidik agamanya seorang anak dengan baik. Niku dolime wong tua. Maka yok nopo carane ojo moro-moro sik tas lahir marngono dititipno nang pondok, dikekno nang kiai. Kula kali panjenengan selaku wong tua kudu duwe amal jariyah ilmu nang anak. Minimal ngurui alif ba ta. Minimal ngurui maca bismillah. Cek nopo? Nanti sampai dia dewasa setiap membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim iki sing diisoi anak iki sebab diulang ambek wong tuane. Dadi amal jariyah terus menerus. Semisal ditakdir anak niki wau dadi kiai, ngurui santri-santrine sing ewon niku wau ngurui bismillah, maka pahalanya juga tetap nopo ngalir terus marang wong tuane sing maring ngurui bismillah. Abi Mas'ud Umar bin Uqbah. Umar bin Uqbah namine sahabat Umar bin Uqbah. Sahabat Umar bin Uqbah niki termasuk sahabat yang luar biasa mulia karena beliau ini lek ditulis di dalam hadis khususnya Arba'in Nawawi niku hadis ke-20 niku ditambah kali Al-Ansori Al-Badri.
Al-Ansori nopo? Sebab Al-Ansori berarti sahabat Ansor. Sahabat Ansor berarti lahirin uripe di Madinah. Kalau Muhajirin kan ten Mekah. Terus ngoten Al-Badri. Al-Badri nopo? Bangsa Badar. Berarti dia atau salah satu pasukan yang pernah ikut perang Badar. Nah, niki mulya. Sahabat Uqbah bin Umar niki saking mulya niki, salah satu kemuliaannya adalah dia termasuk as-sabiqul awwal. Uqbah bin Umar saking pintere pernah suatu ketika zamane Sayyidina Umar bin Khattab niku diperintahkan untuk pergi ke Mesir menjadi mufti. Mufti niku sing dadi jujukane urusan agama, ngukumi agama, mufti di Mesir. Dan wafatnya sahabat Uqbah bin Amr ini juga di Mesir. Lahir di Madinah, menjadi as-sabiqul awwalun, termasuk sahabat yang masuk Islam pertama kali, menjadi sahabat Badar, melok perang Badar. Mantun-mantun saking alime, diperintah zamannya Khalifah Umar bin Khattab, diperintah ke pendidikan Mesir, wafat di sana. Dan pernah menjadi panglima perang. Lah, salah satu kelebihan Badar niku sahabat Badar niku namung 313. Lawane waktu niku kafir Quraisy niku 1000-an lebih. Jadi lek dihitung-hitung sahabat Muslim itu perang lawan antara 4 sampai 6 orang. Waduh, kula mawon gelut mawon kaya tinju mawon durung karuan menang ya. Apalagi dikeroyok lawan 4 sampai 6 orang. Nah, niki. Alhamdulillah atas pitulungnya Allah Subhanahu wa taala menang perang Badar niku dimenangkan oleh umat Islam. Nah, saat ini banyak ulama-ulama ya, guru-guru termasuk kiai-kiai niku biasanya ngijazahaken dan kula kali panjenengan untuk membaca sholawat dalam tempo 1 hari 1 malam, membaca sholawat sebanyak atau sejumlah 313 dalam rangka apa? Bertabarruk kepada jumlahnya sahabat Badar yang sejumlah 313. Nah, ini termasuk keutamaannya sahabat-sahabat Badar. Lah nopo hadis niku? An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwah ula. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang banyak diketahui oleh manusia, jadi wis masyhur. Nabi terdahulu berarti wis saderenge Rasulullah. Nabi niku kuwatah. Sing wajib dingerteni Nabi Rasul niku namung selawe. Niki sing wajib nih. Ya. Tapi aslinya kuwatah sebab setiap satu suku niku wonten nabi. Setiap golongan wonten nabi. Mungkin bisa jadi saderenge Rasulullah lahir, ten Jawa niki wonten nabine dhewe, ten Madura ana dhewe, ndek Dayak ana dhewe, ndek Sunda ana dhewe ngoten niki. Wonten nabine dhewe-dhewe. Tapi setelah Rasulullah lahir ditutup, dipungkasi sekarang nabi-nabi mana saliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan ini menjadi syariatnya para nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi. Napa niku perkataan yang banyak diketahui ya, perkataan kenabian yang banyak diketahui oleh umat manusia sebelum Kanjeng Nabi. Ya. Itu idalam tastahi fasna masyarakat. Napa niku idalam tastahi? Lek awakmu gak duwe izin, maka lakukanlah perbuatan itu sesukamu. Ya. Loh, izin iki penting bro jangan. Penting sanes. Ya. Sebab al haya'u syu'batu minal iman. Niki hadis riwayat Muslim. Al haya'u syu'batu minal iman. Izin itu sebagian dari iman. Coba bayangin, seandainya kulo kali panjenengan gak duwe izin,
kira-kira dadi presiden dolim nang rakyat. Awakmu lek gak duwe izin lek dadi presiden gak duwe izin ya dolim nang rakyat. Kan ngoten. Kula nyanjani sakniki niku musim-musim politik. Banyak orang-orang nyalonno janji-janji politik. Kan ngoten, kampanye niki janji-janji politik sampai dadi bahasa guyon. Kalau janji politik setiap calon itu tidak wajib dipenuhi itu. Lah niki bahaya. Tapi bagi hadis niki lek awakmu gak duwe izin dadi yo anggota dewan sing ngekei janji-janji politik, marang ngono gak usah kon lakoni gak apa-apa sak karep-karep. Lek awakmu gak duwe izin. Dadi wong tuwa lek gak duwe izin yo dolimo nang anakmu gak apa-apa sak karep-karep. Jadi bojo lanang gak duwe izin, yo gak usah kei ono nafkah bojo wedokmu, anakmu gak usah kei nafkah. Gak boleh gak duwe izin. Jadi wong wedok lek gak duwe izin sak karep-karepmu, ketika ditinggal bojone lanang berangkat kerja, yo metu tutu omah utawa selingkuh, karep lek gak duwe izin. Dadi arek enom sing wis balik lek gak duwe izin, yo zina. Wong gak duwe izin. Lho niki bahaya wong yang mboten duwe izin iki. Rusak. Lek gak duwe izin dadi kiai, dadi ustad agama, mulang ngaji, cabulono santri. Lek gak duwe izin kan kata kasus niku tadi. Nggih. Lah niki masyaallah, al haya'u syu'batun minal iman. Nggih. Dadi izin iki kontrole awak ya, agar kita tidak terjerumus kepada kedzaliman, kemaksiatan yang jauh lebih besar. Izin iki. Kayak kula ngenten iki. Waduh mentang-mentang katene misi ngaji. Mentang-mentang katene ngimami di masjid. Mentang-mentang nganti ngimami santri, akhirnya gawe gamis, gawe surban. Tapi ketika marang ngono di omah dhewe, di kamar dhewe, kaose gambare singa mang. Gak kokan kan ngoten. Lah niki lek enggak ada al haya syu'batun minal iman, maka kula sebisa mungkin tidak akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ono rasa izin. Lah izin niki nggih kudu tepat sesuai dengan tempatnya. Jadi wonten izin sing gak pas. Contohnya nopo? Koyok dene murid ketika diperintah oleh guru dikongkon ngajar. Nah, sampean mulang yo, ngoten. Dijawab kali murid jawab nang gurune, "Mboten Yai, kula izin." "Mboten Ustaz, kula izin." "Mboten guru, kula izin." Lah ini izin sing mboten tepat. Ini mboten izin namanya, tapi males. Lek ono murid diperintah gurune kongkon mulang kok gak gelem mulang, iku dudu izin tapi males. Nah. Ono jamaah sik kait tobat. Sik kait mandek. Akhirnya kepingin sembahyang. Alhamdulillah. Lah kok tobaté pas dina Kemis ya sing meneh dina Jumat kudu Jumatan nang masjid, kudu berangkat nang masjid, mboten wonten ta Jumatan kate di omah dhewe. Lah salat zuhur nggih. Ayo Cak, Jumatan izin aku. Soale aku biasanya dikenal wong gak tau nglakoni sembahyang. Aku dikenal wong iki elek. Maka ini izin yang bukan pada tempatnya. Nggih. Nah, jadi penting izin iki penting. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Jumat yang penuh keberkahan ini, muga-muga kula kali panjenengan tetap senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam dengan balutan rasa nopo, rasa malu. Izin ibadah lah, izin sing paling bener, paling utama niku izin nang pangeran. Sebab pangeran ngerti nopo sing kula kali panjenengan lakoni.
tidak hanya yang nampak tapi termasuk di dalam diri kita, di dalam batin kita. Khawatir, apa khawatir? Lintasan hati. Nopo sing dikrentekno di hati niku pangeran ngerti. Sehingga ketika ngenten iki wonten sing ngomong ngaji ora mari-mari wis tekone terlambat. Ngajine ora mari-mari. Nggih. Ampun kuwatir mantu niki pun kula mantu. Nggih, ampun kuwatir. Jadi jamaah niku ingkang ngapunten kula saestu niku ingkang saged kula sampaikan ilmu singkat terbatas sesuai dengan kemampuan kula. Muga-muga kula kali panjenengan diparing kesehatan lahir batin, rezeki ingkang kadang manfaat, ilmu ingkang manfaat, keluarga ingkang soleh solehah, dan mangke dipungkasi urip kula kali panjenengan dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa nuri wa bil haqqil